बताएं भी कब। नांदेड़ शहर की मशहूर व मारूफ दीनी दरसगाह जामे इस्लामिया अनवरुल उलूम नया मुजामपेट धनेगांव नांदेड़ का 7वां सालाना इजलास आम व हुफ्फाज उज़्ज़ाम की दस्तारबंदी की तकरीब का इनेकाद अमल में आया। इमसाल मदरसे हाजा के 4 तालिब इल्म हाफिज कुरान बने, जिनकी मोअज़्ज़िज़ीन के हाथों दस्तारबंदी की गई। हजरत मौलाना अय्यूब नदवी भटकली की जेर सरपरस्ती मुनक़्क़द इस इजलास आम की सदारत हजरत अब्दुल हमीद खान कासमी ने की, जबकि मुक़र्रिर ख़ुसूसी के तौर पर हजरत मौलाना मुफ्ती सैयद मोहम्मद हुज़ैफ़ा कासमी भिवंडी, हजरत मौलाना फयाज अहमद कासमी भिवंडी, मौलाना अकबरुद्दीन हुस्सामी नक्शबंदी आदिलाबाद ने दीनी तालीम, माशरती निज़ाम और मदारिस इस्लामिया की अहमियत व अफादियत पर तफसीली बयान किए। मुफ्ती सैयद शफीउद्दीन कासमी वाई बाजार की जेर क़यादत मुनक़्क़द इजलास आम में नांदेड़ शहर व ज़िले के मुफ्तियान, हुफ़्फ़ाज़ इकराम, मुख्तलिफ मदारिस के मोहतमिम, मसाजिद के इमाम व ख़तीब बड़ी तादाद में शरीक रहे। जलसे की निज़ामत के फ़राइज़ मौलाना असगर कासमी ने अंजाम दिए, जबकि जामे इस्लामिया अनवरुल उलूम के नाज़िम मदरसा मौलाना मोहम्मद सादिक इशाती व फैज़ी के शुक्रिया पर तकरीब का इख्तिताम अमल में आया। ख्याल रहे कि मदरसा जामे इस्लामिया अनवरुल उलूम में 100 से ज़ायद तलबा ताम व क़याम के साथ ज़ेर तालीम हैं। मदरसे ने इंतहाई कम अरसे में उम्मत मुसल्लिमा को 15 से ज़ायद हुफ़्फ़ाज़ इकराम दिए और मदरसे में बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम भी दी जाती है। कासमी जामिअतुल इस्लामिया सिराजुल उलूम भिवंडी से हमारे इस मदरसा अनवारुल उलूम के मोहतमिम हज़रत मौलाना मोहम्मद सादिक साहब इशाती और हमारे दोस्त दरसी साथी मौलाना अज़हर साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया की दावत पर नांदेड़ में और नांदेड़ के इस इदारे के 7वें जलसे दस्तारबंदी हुफ़्फ़ाज़ किराम में हाज़िरी की सआदत हासिल हुई। माशाअल्लाह हम सुबह से यहाँ आए हुए हैं और यहाँ के शहर के लोगों ने, उलमा ने बड़ी इज़्ज़त दी। हज़रत मोहतमिम साहब ने हमारा पूरा दिन मसरूफ़ रखा। उलमा की एक नशिस्त ली, उसमें हाज़िरी हुई और फिर एक मदरसे में असर के बाद नशिस्त थी, वहाँ हाज़िरी हुई। और इस इदारे में हम कई बार आ रहे हैं, जा रहे हैं। माशाअल्लाह यहाँ हमें एक रूहानी मसरत मिली और एक रूहानियत महसूस हुई। शहर के किनारे ये इदारा बड़े इखलास के साथ दीन की खिदमत अंजाम दे रहा है। कुरान की तालीम हो रही है और हदीस की तालीम हो रही है। यहाँ इंसानियत और मानवता सिखाई जा रही है, किस तरीके से मुल्क के साथ वफादारी की जाए और इंसानों के साथ हमदर्दी की जाए और लोगों के हुकूक पड़ोसियों के, इंसानों के अदा करते हुए इस मुल्क में रहा जाए। इंसानियत, अखलाक, ये सब चीज़ें इस मदरसे में सिखाई जा रही हैं। माशाअल्लाह बहुत खिदमत की है यहाँ के उलमा ने, असातिज़ा ने और शहर वालों ने। और ये शहर बहुत तारीख़ी शहर है। पहली बार मेरी हाज़िरी हुई और बड़ी खुशी और मसरत मुझे हासिल हुई। चूँकि ट्रेन है अभी 10 बजे, इस वजह से जलसा चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, मुझे लेकिन जाना पड़ रहा है। मैं तमाम लोगों का और हज़रत मोहतमिम साहब का और आप लोगों का, मीडिया वालों का भी एक जम्मे गफ़ीर है, जमा कर लिया है मोहतमिम साहब ने। मैं इन तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ और इसके ज़रिए नांदेड़ के लोगों को ख़ास तौर से पैगाम देना चाहता हूँ कि दीगर इदारों की तरह ख़ास इस इदारे की तरफ आप नज़र करम फरमाएँ और हर एतबार से इसका ताउन करें। तामीराती काम हो, ज़मीनी काम हो और मदरसे के बच्चों के लिए जो भी इंतज़ामी उमूर हो, उसमें आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अल्लाह ताला इस दुनिया में भी आपको अजर देगा और आखिरत में मरने के बाद। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम बुज़ुर्गों, आज हम शहर नांदेड़ के एक इदारे जामिया इस्लामिया अनवारुल उलूम के जलसे सालाना जलसे दस्तारबंदी में मौलाना मोहम्मद सादिक साहब की दावत पर यहाँ पर हाज़िर हुए। अल्हम्दुलिल्लाह इदारा नया होने के बावजूद बड़ी मेहनत के साथ, जाफशानी के साथ आगे बढ़ रहा है। इदारे के ज़िम्मेदारान काबिल एतबार हैं, काबिल एतमाद हैं और इलाके के लोगों की मोहब्बतें, उनका भरोसा भी इनको हासिल है। माशाअल्लाह क़ुर्ब जवार के बहुत से उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा रहे। 4 बच्चों की दस्तारबंदी हुई और माशाअल्लाह तकरीबन 10:30 बजे तक ये प्रोग्राम जारी रहा। मैं जमीयत उलमा महाराष्ट्र का नाज़िम तंज़ीम मुफ्ती मोहम्मद हुज़ैफ़ा कासमी इलाके के लोगों से अपील करता हूँ कि इस नौखेज़ इदारे का ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें, ताकि इंशाअल्लाह जो इनके अज़ाइम और इरादे हैं वो जल्द अज जल्द तकमील को पहुँचें और यहाँ दीनी तालीम में आपका जो भी ताउन लगेगा, इसका फ़ायदा इंशाअल्लाह आपको दुनिया के अंदर भी होगा, आखिरत में भी होगा। इदारे के ज़िम्मेदारान से दरख्वास्त करूँगा, आप पूरे इखलास के साथ, जाफशानी के साथ, मोहब्बत के साथ अपने काम में लगे रहिए। असबाब कम हो या ज़्यादा, इंशाअल्लाह सारे काम मुकम्मल होंगे। आपकी पूरी तवज्जो तालीम पर होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्यात अता फ़रमाए, तरक्यात से हमकिनार करे। ये मेरी दुआ इस इदारे के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चैलेंजेस कितने हैं उसकी बहुत लंबी तफसील है। हमको सिर्फ़ एक पैगाम देना है, हालात से घबराना नहीं। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंज़र से, उस हाल में जीना लाजिम है जिस हाल में जीना मुश्किल हो। मैंने अपने बयान के अंदर भी ये बात कही, हालात कुछ भी होने दीजिए, अपने काम में लगे रहिए। इंशाअल्लाह आपको तरक्यात मिलेंगी और अल्लाह के यहाँ आपके काम का अज्र और सवाब दोहरा और तिगना हो जाएगा। वो काम कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। हर रात के बाद दिन है, हर दिन के बाद रात है।
ہمیشہ کوئی ظالم نہیں رہا کرتا، وقتی باتیں ہیں، وقت آئے گا گزر جائے گا، لیکن اپنے آپ کو آپ مضبوط کیجئے۔ کہیں پر اگر واقعتاً ہماری کوئی کمی کوتاہی ہے اس کی اصلاح کریں، کاغذ میں کمی ہے، کوئی لین دین میں کمی ہے، معاملات میں کمی، اس کی اصلاح کریں۔ باقی انشاءاللہ یہ دین نہ مٹا ہے نہ مٹے گا۔ دنیا کے جن خطوں کے اندر دین پر بین لگا دیا گیا، کیا دین وہاں مٹ گیا؟ نہیں، یہ دین مٹنے والا نہیں ہے۔ وہ اپنا کام کریں، آپ اپنا کام کیجیے۔ الحمدللہ آج جامعہ انوار العلوم میں تشریف آوری ہوئی، مفتی حذیفہ صاحب کا خطاب تھا، ان کی صدارت میں پروگرام منعقد ہوا۔ آج 21 جنوری 2026 ہے، ماشاءاللہ مغرب کے بعد سے اجلاس جاری رہا، 10:30 بجے تک ماشاءاللہ یہ پروگرام چلا، اور طلباء کے چہروں کو دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ طلباء اپنے گھر سے زیادہ مطمئن ہیں۔ یہاں پر ان کی تعلیم تربیت کا بہترین نظم حافظ صادق صاحب کر رہے ہیں، اور حافظ صادق صاحب کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ وہ ہمیشہ بچوں کی فکر کرتے، ادارے کی فکر کرتے، اور ادارے والے ماشاءاللہ بچوں کی فکر کرتے۔ جب طلباء اور اساتذہ میں محبت ہو تو طلباء ذوق در ذوق علاقے میں بڑھتے ہیں۔ 4 حافظ قرآن اس جامعہ انوار العلوم سے جو ہے حافظ بن کر آج فارغ ہوئی ہے، ان کو دستار بندی کی گئی، یہ خوش عین بات ہے۔ میں تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ حافظ صادق صاحب جو قلیل وقت میں ایک بہت بڑا کام انجام دیے، فلک بوس عمارت بننا، جگمگاتے ادارہ قائم کرنا، اور ایسے علاقے میں جہاں پر کوئی آنے کو بھی تیار نہیں، تو ایسے علاقے میں کام کرنا ایک بڑا مجاہدانہ کام ہے۔ بہرحال حافظ صادق صاحب مضبوط آدمی ہے، اور ان کے پیچھے ماشاءاللہ مضبوط لوگ ہیں۔ مجھے امید ہے کہ حافظ صادق صاحب جہاں پر جائیں گے ان کو لوگ مایوس نہیں کریں گے، ان کے بہت سارے عزائم ہیں۔ آپ ہمت سے کام کرو، جیسا مفتی حذیفہ صاحب نے کہا، چل باندھ کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ ہمارا ہر کام توکل اللہ ہوتا ہے، ہم اللہ ہی کے اوپر توکل کر کے کام کرتے ہیں۔ آئندہ جتنے بھی کام آپ کے اللہ ہی کے بھروسے پر کام کیجیے، انشاءاللہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل ہوگی۔ تو آج بروز بدھ 21 جنوری 2026 کو مدرسہ جامعہ اسلامیہ انوار العلوم کا سالانہ جلسہ و دستار بندی کا پروگرام رکھا گیا تھا الحمدللہ، جس میں ہمارے مہمان مکرم حضرت مولانا مفتی سید حذیفہ صاحب ناظم تنظیم جمعیت العلماء مہاراشٹر سے تشریف لائے تھے، اور اسی طرح سے مفتی فیاض صاحب، اور اسی طرح سے عادل آباد تلنگانہ کی مشہور و معروف شخصیت، جس سے میری مراد ہے حضرت مولانا اکبر الدین صاحب حسامی نقش بندی جو عادل آباد سے تشریف لائے تھے، اور اسی طرح سے شہر کے معزز مفتیان کرام علماء کرام عبدالحمید خان صاحب، مفتی اعظم صاحب، مفتی سید شفیع الدین صاحب، یہ شہر کے تمام معزز مفتیان کرام ائمہ حضرات تشریف لائے تھے۔ ان کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور الحمدللہ جلسے کے اندر بہت کامیابی رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ناندیڑ شہر کے تمام معاونین و محسنین کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ادارے کے اندر الحمدللہ 100 سے زائد طلبہ تعام و قیام کے ساتھ زیر تعلیم ہے، لیکن کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا ناندیڑ شہر کے اندر کہ کبھی کوئی چیز کی ضرورت محسوس ہوئی ہو، اور اللہ سے ہم نے دعا کی ہے، اور اللہ نے فوراً ناندیڑ شہر والوں کو کھڑا کر ہمارا اس چیز کا تکفل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ناندیڑ شہر کے تمام معاونین و محسنین کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقیات سے نوازے۔ اسی طرح سے جو بھی اس ادارے کا دام دلم میں تعاون کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی دن دگنی رات چگنی ترقیات سے نوازے۔ ادارے کے اندر الحمدللہ اس مرتبہ 4 حفاظ کرام فارغ ہوئے ہیں، اور مدرسے کی عمر بہت کم ہے، تقریباً 8 سال عمر ہے مدرسے کی، لیکن الحمدللہ اس ادارے نے امت کو تقریباً 15 حفاظ کرام امت کو عنایت فرمائے ہیں۔ اسی طرح سے ہم اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہیں کہ تمام ہی مخلصین و معاونین اس ادارے کا پرزور تعاون فرما کر اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات کی طرف گامزن کریں گے۔ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے۔ السلام علیکم۔